May pag-pause. Wow. Anak, hindi natin ito mababayaran sa Pinas. Buti dumaan tayo dito. Intindihin mo na yan. Ilagay mo na sa core memory mo yan. Ganun pala. Clap, clap, clap. Yay! Clap, clap, clap. Dito? Wow! Pwede naman, kaya baka makatihan. May pa ganun-ganun pa. Ganda nung ano na yun, yung mga dark brown, no? May training pala yan na ganun. Kaya. Saan mo sulo na yung tipo ng anak mo? Hindi yan? Para tingnan mo, wala na tayo kung ano. Andun pa yung mga gamit At the natin. Open Championship, the novice, those feeling entered according to their age. The younger four are that was according to Dyan lang tayo, dyan lang tayo. Now the judges are doing their preferences. The way of nomination. Oo nga, ikaw tumakban. Pero mga siguro ang Argentinian yung mga di ba? Kung yung nakapagod sa kanya, paano ba yun? Oh, what's that? More? What's that? Yung horses? الموريتانيا رقم 45 next qualified Yevgeny number 45. Hi, horse! Oh, ganda. Daming pamilya yun ah. Daming Kaya tayo po yung pamilya. Walang entrance fee nung sa Pinas. Pinas lang naman yan. الموريتانيا رقم 48 next qualified Yevgeny number 48. Talagang Saan na pamanayan? O, naabot ang dami kabayo ng saman. Untan sa kumabati. Singan ng kalabat naman. Mga sirong, mga kabayo. Last qualified Yevgeny number 53. Singara labat mga isisirong na kabayo. wow, ganda. Parang ano talaga yan. Tall, dark, and handsome yan. Ito, foreigner to. Oo. Sabi mo daw kay. Ayan na, paparada na sila. إذا الآن تجتمع كل المهرات المؤهلة لهذه البطولة بطولة المهرات بعام السنة 12 مهرة كانت قد حصلت المركز الأول أو الثاني أو الثالث في فئات Singa, dalawang kabayo to. السابعة Aliwa, may- في عمر السنة. الدخول كان حسب العمر الأصغر تتبعها المهرة الأكبر. Singara dalawang kabayo pala. Singara no, giraffe. لتقف في أرض الميدان سيقوم الحكام بفحص أو إلقاء نظرة ثانية على هذه المهارات وتحديد اختياراتها. هي بطولة حسب القوانين بطولة مفتوحة،
كل هذه المهارات لديها نفس الفرصة الحصول على لقب بطلة برونزية فضية أو ذهبية، يعتمد على اختيار الحكم. كل حكم له الحرية أن يختار ويرشح. إذا رشح المهرة أن تكون